Tangorong Shalom Bubagara Langma Jolagnai Horbutane Shenkra Bishoji Debormani Gami Demdumo Tangai Bini Shradoni Shalo Bini Nukuni Borogwe Malay Haksang Mate Jubatsu Yafarika Tangnai Tali 21 November Shalmariwo Nagorik Suraksha Monjabai Miju Convention Bororokni Tong Thaino Kebengei Langma Kashu Thani Khopjagai Takuk Bishoji Debormano Sajung Susu Nugoi Dol Dol Kuthum Layei Bui Khiklai Tonimani Hasteni Joto Lukurokno social media ni bisingte serai bui butharjakmani mangfili nugui kha khamlaijak pati mungo bunai toknai rokno mangfiliwo serai nugui tonggibo tabukbo borokno graftar khlaijak yakhu asur kotor pati mung patui thangmani mangfili tonggibo hapangni phasingte themroknai borokno graftar khlainani bagai mungsa khukpe plajagya tangbutang na harjagya angai tongmabai bubagra phane salsini eba hati barsani jora yafarka hapangno aboni ulobo hapangni phasingte pati mungko yak tongnai rokno romoi tiklai Bishoji Debormano Justice Rui Mayake Tipra Motha Takuk Bishoji Debormano Justice Renani Bagai Gerak Tangbutangte Gerak Jababo Ongkhonai Henibo Shaka Bubagra Kha Khamjak Takuk Bishoji Debormani Nukungni Borobai Manglaye Bubagrani Mokoni Mukte Yori Kalaikha te O Jora Hamiawo Bini Nukuni Bororokno Jubawoi Bubagra 50,000 rangni check yafari rukha bini nukungni bororokno financial rogobo chubanani te buthanai rokno romoi jelo dawoi justice runani bagaibo kok rukha bubagra bini nukungni bororokno bororokni tong thainong tuyei kanchanpur amjai gnagai lugurokni tong kusang subaye wanjai tipra kni do phawo hor phunagai ereng thokai kok awai khlai tongnai roknobo selamung phunuka bubagra jotobo songono khoroksa khoroknai hamya tongoi mano abobai joto bosongnono hamya hinani kogya hnibo saka bubagra wanjai tipra kni dofani bisingo kebengmung jungjal sal kolok romoino ajaijak tabuk hasteni khadujak lukurok takuk Bishoji Debormano buthanai rokno romoi jelo choboi justice roi mano nasinglajak joto khagonang lukurok आज श्राद्ध आज भी बहुत खर्च हो रहा है परिवार का कंडीशन ठीक नहीं तो आज मैंने और 50,000 रुपये दिए और मैंने गवर्नमेंट को एक हफ्ते का नोटिस दिया है अगर एक हफ्ते के अंदर विश्वजीत को जिसने मारा था उनका अरेस्ट नहीं हुआ या उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि हमने सबने देखा है कि किसने मारा है वीडियो एविडेंस सोशल मीडिया में पूरा 1 लाख से ऊपर व्यू है और मैं जानता हूं कि किसने मारा है तो स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन जल्द से जल्द लेना चाहिए जिसने विश्वजीत देबबर्मा को मारा है मर्डर किया है उसके अगेंस्ट अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो 1 हफ्ते के बाद हमारा जो तीपरा मोथा है वो भी नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ एक्शन दिखेगा गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉम्पनसेशन देने के लिए बात किया गया था कॉम्पनसेशन मिला क्या देने से मैं कल किसी को कॉम्पनसेशन दे दूं उसके एक दिन पहले किसी को मैं मार दूं वो नहीं होता एक आदमी जो अपना ड्यूटी कर रहा था उनको जिस बेरहमी से मारा गया है उससे कॉम्पनसेशन तो है वो तो मैं भी दे रहा हूँ लेकिन उससे ज़्यादा भी एक मर्डरर एक जो खूनी है वो कंचनपुर में खुलेआम घूम रहा है उसके अगेंस्ट अरेस्ट होना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए उन लोगों को नाट और जो मिजो कन्वेंशन का वो लोग आपको खिलाफ भी कुछ बोला है अभी भी वो लोग लाइव देख रहा है कमेंट भी कर रहा है आपको कम्युनल बोला है सेंट्रल जेल का बात भी बोला है मैंने कभी नहीं कहा है कि बंगाली ने हमारे विश्वजीत को मारा है मैंने कहा है कि मर्डरर्स ने मारा है मैं कभी एक कम्युनिटी को खूनी नहीं बोलता हूँ वो भी हमारे यंग लोगों को क्रिमिनल्स और ड्रग एडिक्ट्स ना बोले तो अच्छा रहेगा हर कम्युनिटी में 5-6 लोग 10 लोग खराब होते हैं मेरे कम्युनिटी में भी है उनके कम्युनिटी में भी है मिजो कम्युनिटी में भी है सब कम्युनिटी में गलत लोग रहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा कम्युनिटी खराब है कुछ वेबसाइट की एजेंट्स की भी आप एफआईआर किया है आप बोला था हाँ मैंने किया और मैं उनको कोर्ट में लाऊंगा क्योंकि आधा से ज़्यादा फेक न्यूज़ जो फैल रहा है फेक न्यूज़ कंचनपुर में कहीं नहीं कहा गया है कि कंचनपुर में ही सब रियांग को सेटल किया जाएगा ये भी नहीं कहा गया है कि हमारे मीज़ो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के एरिया में कोई रियांग को सेटल किया जाएगा त्रिपुरा में बहुत जगह है सबको रहने के लिए ये जो फेक न्यूज़ प्रेस कर रहे हैं उनका खुद का अलग एजेंडा है और जो मुझे कम्युनल कह रहे हैं मैं उनको जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ वो मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है आप खुद सीएम से बात किया है क्या मैंने सीएम से बात किया है और मैंने सीएम को बोला है और सीएम ने कहा है कि वो खुद भी यहाँ आएंगे और सीएम को
खुद यहाँ आकर इनके फैमिली से मिलना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो आएंगे और मैंने सीएम को कहा है कि आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, 38 लाख त्रिपुरीज के चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए और जिसने कानून तोड़ा है उनको अरेस्ट कीजिए। थैंक यू। नार्सिं परिणाम चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिणाम बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटका हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटका स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo। Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class 2 no o course no khlai mannai। Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai। Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST, SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai। Gautomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road, Mahalakshmipuram Layout, Bengaluru। Haiketai tamuno nasingi tongsinai o kaham college admission nawi poriwui langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktukbai kurungbadi 8415095717 8837414216। 3 डिसेम्बर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सालमारिनो रुगै प्रतिबन्धी पुनर्बासन समितिनि बोखाक्तै सांग्रं सालो राजभवन पान्डा संजाखा पान्डाव नारवाय अंगै मानजागैया हास्तेपा रमेश बोस पान्डाव हास्तेपा कगलाम नारकथानि केन्द्र हाबा डिसेबिलिटी लुगु रकनो चुबानानि बागै जे मानजाक साकथारै सामंखलाय दंगो ते डिसेबिलिटी लुगु रकनि तंगुरुगनि जोंजालनि कक रकनो तिबो कगलाम नारखा हास्तेपा। आज पूरे देश में डिसेबल पर्सन डे मनाया जा रहा है और भारत सरकार डिसेबल पर्सन के लिए काफ़ी गंभीर है। भारत सरकार ने बिल के माध्यम से डिसेबल पर्सन को जितना भी सहायता देने के लिए आवश्यक है वो उस आवश्यकता को पूर्ति करने के प्रयास कर रही है। डिसेबल पर्सन में ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ता है, लेकिन कोई भी डिसेबल पर्सन ये नहीं कहता कि मुझको सहायता करो। वो चाहता है कि मैं अपने स्वयं के दम पर अपने स्वाभिमान को जगाते हुए किसी का सहारा लिए मैं खड़ा हो सकूं और जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। हर डिसेबल पर्सन का सपना होता है और इसीलिए आज यहाँ के डिसेबल पर्सन, अगरतला के डिसेबल पर्सन, उनके अधिकारीगण आज मुलाकात करने के लिए आए और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। मैं जब सांसद था, सोशल जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था और डिसेबल पर्सन बिल मैंने बनाया था और इसलिए मुझे मालूम है कि डिसेबल पर्सन की क्या तकलीफें हैं। ये हाथ पैर नहीं होना, पैर नहीं होना, बहरापन है, ये तो साधारण सा है। लेकिन मैं जब एज ए चेयरमैन मैंने पूरे देश का दौरा किया तो हर एक स्टेट में जाने का मौका मिला कि डिसेबल पर्सन खाली चल नहीं सकते वही नहीं है, ऐसे भी हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता। मैं तो तमिलनाडु गया था, वहां पर मैंने एक ऐसे डिसेबल पर्सन को देखा, लड़का था जो आंख के इशारे से बात करता था। कोई उंगली से जो पढ़ सकते हैं, मुख बधिर जो बोलते हैं हम,
लेकिन उस बच्चे को मैंने देखा कि आग की पुतली को नचाकर वो बात करता था और उसका जो शिक्षक था वो समझ जाता था। ऐसे ऐसे डिसेबल पर्सन हमारे देश में आए और हम चाहते हैं ये विकलांगता जो है वो हमारे देश से समाप्त हो। इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। और मैंने आज जो यहाँ पर डिसेबल पर्सन के अधिकारीगण आए थे उन्हें मैंने कहा है कि मेरे से जो भी सहायता होगा केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ के डिसेबल पर्सन को हम सहयोग करेंगे, उनको जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे। धन्यवाद। सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगन साथियाव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै गायसाननि गुमा लेंलामा होटेल एंड रेस्टुरेंट अरो माथगु मुई बरक चा बरक ते दाले दाल बेरेमनि मुई काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बिसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं ते जुदा जुदा पान्डा रगो केटारिं ते मामुई नाखे अ शेफरक मानथग रिजागै दंगु सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फाइबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांफै बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि निकुमा बिश्रामगन साथि पेट्रोल पाम्प अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिं नि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974805607 और नम्बर रोंमन्त्रिनि न गेरब सावै आचुक लाखिया रोंसरोंनायते NSU मथानि आदंरक कोक्टुमा अंका हास्तेनि जत रोंनगन रोंफुरोंनाय रकनि बियाल अंजाक रोंनग रोंफुरोंनाय रक गरै अंगै तंगबाय रोंसरोंनाय रकनि जोंजानते सांग्रंसाल रोंमन्त्रि रतनलाल नाथबाय मालायै कक्राम सालायना थांमानि NSU मथानि आचुक फांयाकजो सम्राट रय मथानि कोबोनि तांफांते रोंसरोंनाय रकनतियै फिया रोंमन्त्रिनि नग ताला रिजाक अंमाबाय रोंमन्त्रिनि न गेरब सावै आचुक लाखियाते जुदा जुदा फाजिंते रोंमन्त्रि न खुक सिद्राखायै कक सामाबाय नायमो थांर NSU नि आचुक फांयाकजो सम्राट रयते बिनि बदलनि लगि संरग्न ग्रेप्तार खायतलांजाखा দেখুন আমরা এসেছি শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কথা বলতে হঠাৎ করে এসে দেখলাম উনি নেই গেট তালা একজন কে জানি এখানে দাঁড়িয়ে আছে আমি জানি না আমরা এসেছি এখানে দেখুন স্কুলের সব ছাত্রদের জন্য আমরা এখানে কথা বলতে এসেছি মিনিস্টারকে আমরা দেখছি না জানি না ওনারা তো ভয় কেন বুঝযোগ স্কুলের শিক্ষক নেই আমরা প্রথম থেকে এই ছাত্ররা আন্দোলন করছে স্কুল খুলছে 7 তারিখ একবার বলছে 3 তারিখ স্কুল খুলবে একবার বলছে 7 তারিখ স্কুল খুলবে এইগুলি কি চলছে রাজ্যের মধ্যে জবাব চাই শিক্ষামন্ত্রী না পারলে ছেড়ে দিন অনেক এডুকেটেড লোক আছে অনেক এখান থেকেও মন্ত্রী হবে না পারলে ছেড়ে দিন আপনাদের মতো শিক্ষামন্ত্রী লজ্জা থাকা উচিত এখানে পুলিশ এনে ডেকেছেন এত ভয় কেন পুলিশ আরে কিছুদিন পরে তো আপনি তো অ্যাম্বুলেন্স করে আপনাকে বিশালগড় থানায় নিয়ে যাবে ভয় পাই না ছাত্রদের জন্য কথা বলতে এসেছি এখানে পুলিশের দরকার নেই কেন পুলিশ আসবে আমরা কথা বলতে এসেছি আমাদের সাথে কথা বলতে হবে এবং সারা ত্রিপুরায় স্কুলগুলিতে শিক্ষক নেই আমরা কথা বলতে এসেছি এবং যে একটা রকম মানে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ব্যাংকে চুরমার করে দিচ্ছে রাজ্যের মধ্যে আজকে ছাত্ররা কথা বলতে পারছে না কথা বললেই আক্রমণ কথা বললেই হুমকি এই হচ্ছে রাজ্যের পরিস্থিতি তাই আজকে এসেছি আমরা কথা বলার জন্য ছাত্রদের জন্য এসেছি ছাত্রদের সাথে আমাদের সাথে কথা বলতে হবে না হলে আমরা এখানেই আছি फालनक दंगैबो फुटपाथ आचुगै मानैखोनि फालजागै दंमाबाय लाहाराव थांलाय जखानि लुगुर मालकुं बेराथानि लामाते हिमथानि केबिंबुं अंगै दंमानो नुगै सांग्रंसाल नाहारजाक ट्राफिक अभियाननि बिसिंते नरजाखा रायदेवा गरिखे फुटपाथ मानैखोनि फालनाय रकनि मानिरक অ্যাকচুয়ালি রাস্তা পুরো দখল করা হয়েছে পার্কিং প্লেসও নাই সেই কারণে আমরা একটু অ্যাকশন নিতেছি যাতে ওরা ওদের জিনিসপত্র দোকানের ভিতরে রাখে
পাবলিকের সুবিধার জন্য পার্কিং যাতে প্রপার পার্কিং প্লেস হয়, যাতে গাড়ি যাতায়াত করতে পারে, সেই সূত্রে আমরা এই অ্যাকশন নিয়েছি। পুরোটা আছে মানে অন্যদিকে আপাতত আজকে এটাই করছি, কয়েকদিন চলবে এখানে। এই ধরনের অভিযান প্রতিনিয়ত চলবে। হ্যাঁ, চলবে। আমাদের অফিসার আছে এখানে, উনি করবেন। আজকে আমিও এসেছি যাতে প্রপার পার্কিং প্লেসটা আমরা পাই এবং রাস্তা যাতায়াত করতে পারে লোক ভেহিকেল দিয়ে, সেটা সেই সূত্রেই সব কিছু করা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। Khumpui Hardware and Handicraft. Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni mani tigi. Manthugi tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdola bailing tei riwasaro. Khatang shukhano no no yawi. Norokni kayai panda borom bima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi. Khatang shukhano no no yawi. Rutuk pangoni kumas. O manirokni bagai ta bungno phadi Khumulung Dugmali Hati block number 2 115 number stall. Hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakhili ungphaiji. Jirania SDPU ni tui tulung bai huija Koktuma ni bisingte srangsalni horo bormura amjayo TR01B1581 number ni khungsa truck malkhungo manka noi bosta 85 kg ni ganja bazani rangmari 10 lakh angai mano truck malkhung sonaina khobai bini logiwo tongnai nobo Romka police borokni shakawo NDPS at mamla naharjaka hani shaka SDPU Sumon Majumdar সিক্রেট ইনফরমেশনের বেসিসে একটা রেড হয় বরমুড়া এলাকায়। তো ওখানে একটা 12 হুইলার ট্রাক যার নাম্বার TR01 ভিক্টর 1581 এই গাড়ি আটক করা হয় ওখানে সন্দেহজনকভাবে। তো ওই গাড়িতে আমরা সার্চ করে 9 প্যাকেট ক্যানাবিস পাই, অ্যাপ্রক্সিমেট 100 কিলোর হবে। তো ওই গাড়িতে গাড়ির চালক সাবির হোসেন ছিল আর সাথে সহচালক জসিমউদ্দিন, ওনাদের আটক করা হয়েছে। আমরা আমাদের থানায় নিয়ে এসেছি এবং একটা নির্দিষ্ট ধারায় ডিপিএস অ্যাক্টে কেস নেওয়া হচ্ছে এবং বাকি যা লিগ্যাল প্রসেস আছে সেগুলি আমরা ফলো করছি। গাড়ির চালক কি আইডেন্টিফাই? হ্যাঁ, গাড়ির চালক সাবির হোসেন, ওর বাড়ি এখানে আগরতলাতে। তো ওনাকে আটক করা হয়েছে, সাথে সহচালক ছিল জসিমউদ্দিন, ওনাকে আটক করা হয়েছে। গাড়ির ওনার অ্যাকচুয়ালি এখনো জাস্ট ইনিশিয়াল লেভেল অফ ইনভেস্টিগেশন, আমরা বাকিটা খতিয়ে দেখছি। যে দুইজন অ্যারেস্ট হয়েছে তারা কি রাজ্যের নাম বহির? না, একজনের বাড়ি আগরতলাতে, আরেকজনের বাড়ি করিমগঞ্জে। কি মনে হয় গাঁজাগুলা কি এই এলাকার না কোথা থেকে? Actually, this is a preliminary level of investigation. এখনো জাস্ট ডিটেনশন হয়েছে। ফার্দার ডিটেইল উইল আপডেট ইউ টাইম। Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrei, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course,
MSc Nursing bo basic ni course tei GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani tei janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission ungnai rokni bagai amono karibo ST SC tei OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Koktuma School College of Nursing ni Nikuma Shonkaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nasingi tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 বাল্মীকি সামাজিক সংস্থা নিলুয়াজি মুম্বাই ফিল বিসি সারা থামচি সা শহীদ ক্ষুদিরাম বসু আসাইমানি সালমারিনো পালায়ে সংযোজাকা সাকমু জুঙ্গৈ থিরমানি পান্ডাও নারওয়াই ওঙ্গৈ মানজগৈখা MLA সুদীপ্রয় বর্মন MLA আশিস কুমার সাহা MLA সুশান্ত চৌধুরীনো খবৈ কুবুনি আদং রগব দিনিনি সংযোজাক থিরমানি পান্ডাও থাঙ্গৈ মানজগৈখা আগের মতো সেই ঘন ঘন প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হতো যেটার এখন ঘাটতি দেখা যাচ্ছে এবং এতে করে সারা রাজ্য জুড়েই রক্তের একটা দারুণ স্বল্পতা দেখা দিয়েছে ইদানিংকালেও আমরা যখন রক্তের জন্য আমরা জিবি হাসপাতাল IGM কোথাও খোঁজ করি ব্লাড ব্যাংকের এরা অক্ষমতা প্রকাশ করেন তাহলে আমাদের ব্লাড নেই একদম ড্রাই এমনিতে ধরুন আগে তো এমনিতে এখন এক্সচেঞ্জ পলিসি চলছে কারো রক্তের প্রয়োজন উনি কাউকে নিয়ে এসে যে কোনো ব্লাড গ্রুপের যে কোনো একটা রক্ত দিয়ে যদি ব্লাড ব্যাংকে সেটা মজুদ থাকে তাহলে রোগীদের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু ব্লাড ব্যাংকে যখন রক্ত থাকে না তখন এক্সচেঞ্জও করতে পারে না একটু দারুণ স্বল্পতা দেখে দিচ্ছে আমি কারণ কি এটা নানা কারণ আছে ব্লাড রক্তদানের মধ্যেও হামলা হুজ্জুতি বাধাপ্রাপ্ত এই সমস্ত ঘটনা তো আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে মানুষের কিছুটা এই করোনার কারণেও কিছুটা একটু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল আমি অনুরোধ করব সকলের কাছে সকল সংগঠনের কাছে রাজনৈতিক অরাজনৈতিক ক্লাব NGO বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে দয়া করে আপনারা বছরে অন্তত 3 বার রক্তদানে এগিয়ে আসুন নয়তো এই যে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীরা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীরা এই যে যারা রক্তক্ষরণ মোটর যান দুর্ঘটনাজনিত কারণে মা বোনদের যাদের রক্ত স্বল্পতা ভোগে প্রসবের সময় তাদের সর্বদাই রক্ত প্রদান করতে হয় এখন অনেক পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে রক্তের স্বল্পতার দরুন সময় মতো রক্ত না পাওয়ার প্রেক্ষিতে কলাপস করে যাচ্ছেন এরকম ঘটনাগুলোও ঘটছে তো এটা তো আমাদের সমাজের জন্য বিশাল বড় একটা লজ্জাস্কর ব্যাপার সকলের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে দয়া করে স্বেচ্ছায় উৎসাহটা হারাবেন না এটা করতে থাকুন নিজের জন্যও ভালো সমাজের জন্য মঙ্গল হবে